Uvažene koleginice i kolege, promišljanje umetničkog stvaralaštva u informacionom društvu može biti samo to, promišljanje. Dakle, ne iscijentističko, odnosno pozitivističko-empirističko utemeljeno dokazivanje određene klasičnim naučnim argumentima potkrepljene istine ili istina. Zato je empirija u našem radu samo podsticaj i povod da se postave brojne pitanja sadržana u nazivu rada, nikako celovito indukovani i zaokruženi skup činjenica kojim se mogu braniti definitivni odgovori na postavljena pitanja. Uostalom, i u nauci nema definitivnih odgovora, to jeste odgovora koji ne izlučuju nova pitanja, a nekoli u novoj filozofskoj disciplini, filozofiji medija, čije nastajanje potvrđuje i ova i sve prethodno održane istoimene konferencije. Ovo tim pre što i dva osnovna pojma čiju smo međuzavisnost problematizovali u radu, umetničko stvaralaštvo i informaciono društvo, još uvijek nisu, ako će ikada to i biti, u potpunosti semantički i hermeneutički omeđeni. Ali na početku rada, zbog metodoloških imperativa, pokušali smo da se prema njima odredimo. Iz istih metodoloških razloga najprej smo ponudili naše viđenje informacionog društva, zatim šta za nas znači umetničko stvaralaštvo, da bi na tim premisama postavili neka pitanja o umetničkom stvaralaštvu u informacionom društvu, pa čak ponudili neke predikcije, vazda ih relativizujući stohastičnošću koja je svojstvena otvorenom horizontu društvenih zbivanja u budućnosti. Podsjetili smo dakle da je pojam informaciono društvo najpre upotrebljen 1971. godine u dokumentu Japanske vlade Plan za informaciono društvo, nacionalni cilj u susret 2000. godini, da je prvu teorijsku konceptualizaciju informacionog društva ponudio 1980. godine rodonačelnik sociološkog postindustrijalizma Daniel Bell u tekstu The Social Framework of the Information Society, čiji prevod na srpski jezik gotovo da je pleonazam, društveni okvir informacionog društva, te da su se objašnjavanjem informacionog društva u različitim filozofsko-naučnim okvirima direktno ili indirektno bavili brojni teoretičari, od sociologa budućnosti Johna Nesbita, Davida Lyona i Onedi Masude, preko futurologa Alvina Tofflera i Niklasa Negroponta, sve do neofunkcionaliste Francisa Fukuyame i neomarksiste Berka McKenzija, kao i danas neizbežnih postmodernista, među kojima je svakako najistureniji Jean Baudrillard. Izbjegavajući ideološke, bolje reći ideologijske zamke, koje se mogu pronaći gotovo u svakom delu od pomenutih i drugih autora, za nas je informaciono društvo u ovom radu postindustrijsko društvo, industrijski tip društva u nastajanju, čiju tehničko-tehnološku osnovu predstavlja novi mediji, globalni sistem kompjuterskih mreža, odnosno internet i to sa velikim slovom I, kao i društveni odnosi, to jest komuniciranje dominantno posredovanje njime. Dakle, društvo koje će u potpunosti biti zasićeno novim medijem, njegovom dostupnošću svakom čoveku, na način kako je i savremeno društvo skoro u potpunosti zasićeno klasičnim masovnim medijima, prvenstveno televizijom. Atribut informaciono u ovoj sintagmi ukazuje na činjenicu da bilo koji lokalni, regionalni ili planetarni socijetet ne može više da funkcioniše izvan globalnog sistema kompjuterskih mreža, te da je u digitalnoj formi između nule i jedinice u njemu sadržana svaka kulturna vrednost i umetničko delo stvoreni u postanja čoveka. Umetničko stvaralaštvo odredili smo, razume se krajnje kolokvijalno, kao delanje pojedinca i društvenih grupa u nastojanju da stvore novu, ljudsku, artificijalnu lepotu u svim domenima čovekovog života. Lepotu koja nije prirodno data i društveno zadeta, nego ljudski izabrana. To je stvaralaštvo motivisano nastojanjem da izbegnemo, parafrazirajući Ničea naravno, smrt duha, ali duha kao duše, ne duha kao razuma, u sudaru sa prirodnim i društvenim fakticitetima datosti i zadatosti. No, ako je takvo nastojanje imanentno čoveku, to nikako ne znači da ono nije uslovljeno tim fakticitetima, na što se pravom ukazuje Arnold Hauser, tvrdeći da je umetničko stvaralaštvo i u individualnom i u procesnom smislu uvek zavisilo od mnoštva faktora koji su izvirali iz određenog društveno-istorijskog konteksta. Nama se čini da je u poznatoj romboidnoj šemi umetničkog stvaralaca, znači stvaralac i delo, recipijent i društveno-istorijski kontekst u savremenosti, iz koje se već pomolilo lice informacionog društva, sve značajniji faktor tog fakticiteta u nastajanju upravo novi mediji, odnosno internet. Sasvim sigurno to je već danas najpotpuniji multimedij, apsorbujući ekspresivne mogućnosti svih medija koji su mu prethodili, u budućnosti verovatno unimedij, a ako to postane, onda sasvim sigurno i metamedij.
Pa onda se postavlja pitanje kako taj novi medij može uticati, naravno da se ne usuđujemo, da damo pitanje kako utiče sada, ne usuđujemo se da damo odgovor na pitanje kako će uticati u budućnosti na umetničko stvaralaštvo u informacionom društvu. U ovom pitanju sadržana su i 3 podpitanja koje se odnose prvo na motivaciju stvaralaca umetničkih dela, zatim na estetske vrednosti samih dela i zatim na kraju na reagovanje recipijenata, odnosno njihov doživljaj umetničkog dela. Bacajući široki pogled na sve brojnije odgovore koji se nude u literaturi, mogu se uočiti 2 filozofsko-naučna pristupa u promišljanju pomenutih problema. Mi ćemo ih nazvati kritičko-antropocentrični i optimističko-tehnocentrični. U prvom se pojavljuje lagana smrt, ako ne umetničkog stvaralaštva uopšte, ono klasičnog umetničkog stvaralaštva, književnosti, slikarstva, vajarstva, muzike, pozorišta, filma. Kao možda najvažniji argument, nudi se činjenica da će u jednom trenutku sva umetnička dela, od pećinskih crteža do poslednjeg odštampanog romana ili filma snimljenog na filmskoj trasi, pozorišne predstave ili koncerta izvedenih u prirodno trodimenzionalnom prostoru od stvarnih ljudi, imati svoj digitalni ekvivalent i biti deo bezobalnog hiperteksta u beskraju globalnog sistema kompjuterskih mreža, predstavljajući tako svojevrsno ostvarenje Mallarveovog predviđanja da čitav svet postoji da bi završio u jednoj lepoj knjizi. Hoće li čovek suočen sa lepotom stvaranom milenijumima, ali dostupnom u svakom trenutku u njegovom usamljeničkom virtualnom mekoru, uopšte osetiti poriv da stvara novo, originalno, na drugačiji način lepo umetničko delo, ili će njegovu potrebu za lepim zadovoljiti nasumično lutanje virtualnim muzejima, galerijama, bibliotekama i kinotekama, a potrebu za umetničkim izražavanjem u postmodernom maniru zameniti eklektičkim kombinovanjem zvuka, oblika, boje, reči, statičke i dinamičke slike unutar digitalno-lasersko-holografskih fatamorgana. Roman kao klasični književni žanr predstavlja jedan od najisturenijih primera kojim se ilustruje zabrinutost za budućnost, ponovimo, klasičnog umetničkog stvaralaštva. Mada se pojavio još u antičkoj Grčkoj, postoje u srednjem veku, u suštini je kao književna vrsta i umetničko delo rezultat potvornog društvenog afirmisanja štampe kao medija masivnog komuniciranja tokom 19. veka. Empirijski odavno utvrđen opadajući značaj štampanih mas medija u društvenom komuniciranju, od knjige i novina do štampanog plakata i stripa, jedan je od indikatora da će roman nestati zajedno sa štampom. Nastupajuća multimedijska ikoničko-auditivna ekspresija uveliko potiskuje linearnu verbalnost književnog i svakog drugog teksta, nudeći hiperpodnošljivu lakoću recepcije tako publikovanih sadržaja u nepodnošljivoj brzini postojanja. Makar u surogatu štampane knjige, elektronskoj knjizi, bili pohranjena sva književna dela koja su napisana rukom ili odštampana Gutenbergovom ili potonjim štamparskim presama, bit će sve manje čitalaca poezije i proze, a to znači pisaca, ja tvrdim, i književnih stvaralaca u klasičnom smislu uopšte. Osim, naravno, ukoliko se ne dogodi da crkutanje u sprezi sa lajkovanjem ne postane jedan novi, opšte prihvaćeni književni žanr. Ali u ovoj ironiji tehnocentrično orijentisani mislioci nalaze argument za tvrdnju da novi mediji u informacionom društvu neće predstavljati kraj umetničkog stvaralaštva, pa čak ni kraj klasičnih umetnosti. Ako je umetničko stvaralaštvo svojstveno čoveku kakav je bio, kakav je danas i kakav će biti, onda novi medij ne može poništiti čovekovu potrebu za lepim. Samo će traganje za lepotom upodobiti upravo neograničenim ekspresivnim mogućnostima tog medija. Kao što nastaje u konvergenciji svih klasičnih, ponajpre masovnih medija, kompjuterska mreža omogućava i konceptualnu i performativnu konvergenciju klasičnih umetnosti. Uostalom, naglašavaju ovi kritičari, zar nije već film objedinio sve vrste umetničkog stvaralaštva koje su mu prethodili? I kompjuterska mreža izlučit će na ovu vrstu umetničkog stvaralaštva koju najistaknutiji proponenti ovog pristupa već nazivaju cyberumetnost. Da, umetnički film snimljen na celovidnoj filmskoj traci ostaće, kao i sve klasične vrste umetničkog stvaralaštva, sećanje na jednu bolju prošlost, ali filmski spektakl postaće u mreži još spektakularniji prožimanjem sa kompjuterski generisanim likovima i predelima. I još više, novi mediji neće u informacionom društvu podrazumevati stvaraoce i recipijente umetničkog dela, budući da će svaki njegov korisnik biti u poziciji da sopstvenu potrebu za lepotom i stvaranjem lepog izrazi u individualnom činu stvaranja pojedinačnog umetničkog dela ili svojom intervencijom u već postojeće umetničko delo.
To neće značiti poricanje umetnosti, nego njenu potpunu demokratizaciju, ali ne samo u činu recepcije, kao u masovnoj kulturi, nego i u činovima stvaranja, vrednovanja i recepcije. I kao što je iz ipak ograničenog mnoštva dela nastalih sa umetničkom motivacijom u klasičnim umetnostima prepoznavano u estetskom smislu neporecivo vredno delo, tako će se i u svim novim formama sajber umetnosti iz virtualne prašume pomaljati najveća i najlepša stabla koja će nužno provocirati naša čula i emocije i oplemenjivati izvan sfere razuma, duh, ali duh kao našu dušu. Sve do konfigurisanja novog medija, mediji koji su mu prethodili, kao i tehnika i tehnologija uopšte, bili su ingeniozno lukavstvo uma, čovekov pokušaj da nadmudri prirodu, izraz naše kognitivnosti i pozitivističkog poimanja stvarnosti. Od točka preko parne mašine do televizije stvarana su tehnička sredstva koje su nadomeštala naše fizičke nedostatke, produžavala udove i pojačavala čula, ali koje su u svakom slučaju prvobitni podsticaj morala da imaju u čoveku. Da li je, međutim, pronalazak kompjutera koji je izazvao dešavanja koje se metaforički nazivaju informacionom revolucijom sa svojim najvažnijim derivatom, kompjuterskom mrežom, ne predstavlja, parafrazirat ćemo Brđajeva, prvi pravi greh kulture. No, vratimo se ponovo empiriji. Iz dana u dan, iz godine u godinu, sve više vremena pripadnici mlađe generacije provode pred kompjuterskim monitorom, stvarajući različita, pa i umetnička dela, na nekoj od takozvanih socijalnih mreža, a sve manje čitajući lepu literaturu, odlazeći u pozorište, pa čak i u sve malobrojnije bioskopske dvorane. Već uveliko socijalno funkcionišu kao deca koje 80. godina prošlog veka pred očima imao William Gibson, kada je stvorio izraz virtuelna stvarnost u SF romanu Neuromancer. Međutim, traganje čoveka za lepim nikada nije zaustavljeno, niti može biti zaustavljeno. I u informacionom društvu u kojem će ceo vrli novi svet verovatno obitavati u globalnom sistemu kompjuterskih mreža, potreba čoveka da umetničkim stvaralaštvom izrazi svoju ljudsku suštinu neće i ne može prestati, kao ni traganje za novim formama stvaranja artificijalne lepote. Samo što mi, kao što je to primetio Norbert Wiener, našu okolinu smo tako radikalno izmenili da sada moramo da izmenimo i sebe da bismo u toj okolini opstali. Pitanje koje na kraju prilog ove dve teze možemo da postavimo kao konačno i završno jeste da li to već danas znači da različite forme sajber umetnosti od dizajniranja web igara do dizajniranja web sajtova treba tretirati kao jednu novu i avangardnu umetnost. Uvažene koleginice i kolege, hvala vam na pažnji. Hvala koleginice Miletić.